ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने अबूरी अफराद तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ एक्ट 2018 के बारे में वफाकी शरई अदालत के फैसले पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। ट्रांसजेंडर राइट्स कंसल्टेंट्स पाकिस्तान (TRCT) की डायरेक्टर नायाब अली ने कहा है कि वफाकी शरई अदालत का फैसला हमारे हकूक़ पर हमला और ख्वाजा सराओं के हकूक़ सलब करने की कोशिश है। पूरी ख्वाजा सरा बरादरी पाकिस्तान के पहले ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के वफाकी शरई अदालत के फैसले पर सोग मना रही है। अदालत ने करार दिया है कि इसके अराकीन को दी गई कानूनी शनाख्त हमारी बरादरी हमारे खुद के अदराक की बुनियाद पर एक गैर मामूली और अक्सर ज़िल्लत आमेज़ तविश तशख़ीस इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हमें अदालत के नताइज से दुख हुआ है। हम अदालत के नताइज के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का भी इरादा रखते हैं। फैसले के बाद अगर किसी ख्वाजा सरा पर हमला या वह कत्ल हुआ तो उसके ज़िम्मेदार फैसला करने और हज एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त गुजार होंगे। सऊदी अरब के शहर जद्दा में 32वां अरब लीग सरबराही इजलास इख्तिताम पज़ीर हो गया। मुत्तफ़क़ा अलामिया में मसला फ़लस्तीन की मरकज़ियत का अदा किया गया और सूडान के हवाले से गैर मुल्की मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया गया। अरब लीग सरबराही इजलास में मसला फ़लस्तीन, सूडान, यमन, लीबिया और लबनान के पेशरफ्त व दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। शाम ने एक दहाई से ज़ायद अरसे के बाद पहली बार अरब लीग के इजलास में शिरकत की। सऊदी मीडिया के मुताबिक अलामिया में बैतुल मुक़द्दस समेत सन 1967 में इसराइली कब्जे में लिए गए तमाम अरब इलाकों पर फ़लस्तीन के मुकम्मल इख्तियार हक़ का अदा किया गया। अरब अमन इक़दाम को फ़ाल करने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। अलामिया में सूडान के हवाले से गैर मुल्की मुदाखलत को मुस्तरद किया गया और मुतहारिब फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत और इत्तेहाद पर जोर दिया गया। अरब लीग के मुश्तरका अलामिया में यमन के तमाम बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई कोशिशों की हिमायत का अदा किया गया। लेबनान के हवाले से सदर के इंतखाब के लिए कोशिशें दोबारा शुरू करने के पर भी जोर दिया गया। अलामिया में मज़ीद कहा गया कि जल्द से जल्द काबीना तश्कील दे, मौजूदा बहरान पर काबू पाने के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा कि अपने 190 मिलियन पाउंड्स के केस को छुपाने के लिए मुल्क दुश्मनों ने साजिश की कोशिश की। गुजरावाल में यौम इस्तेहकाम रैली से खिताब करते हुए उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की क़यादत और उनके कारकुनान ने जो हमले किए वो नाकाबिले माफ़ी हैं। अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान अपनी फ़ौज पर हमला करके अमरीका से कहते हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी ने मज़ीद कहा कि अवाम अपनी अफ़वाज के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मज़म्मत काफ़ी नहीं है, एतराफ़ जुर्म करें, तस्लीम करो कि वाक़यात का मास्टरमाइंड तुम थे। मरियम औरंगज़ेब ने अपने एक बयान में इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि ज़मान पार्क में छुपे दहशतगर्द हवाले करें। उन्होंने कहा कि तस्लीम करो कि 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेरहमती के पीछे मास्टरमाइंड तुम थे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अस्करी तनसीबात पर हमले पाकिस्तान के खिलाफ जंग के बराबर हैं। वाज़ेह है कि लाहौर में ज़मान पार्क से गिरफ्तार 8 मुलज़मान ने तहरीक इंसाफ की अहम लीडरशिप से हिदायत लेने का एतराफ़ किया है। रावलपिंडी पेट्रोलिंग पुलिस बहरिया ने वज़ीराबाद से चोरी होने वाला मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। मुलज़िम गिरफ्तार। SSP मोहम्मद बिन अशरफ की पुलिस टीम को शाबाश। तफसीलात के मुताबिक DSP सैयद ज़ुल्फ़कार अली की ज़ेर निगरानी रावलपिंडी बहरिया टाउन पोस्ट इंचार्ज सयाब अवान हमरा टीम, ASI इमरान खालिक, राजा अदरीस व दीगर पुलिस टीम के ई-पुलिस ऐप के जरिए दौरान चेकिंग मशकूक मोटरसाइकिल को रोककर चेक किया तो मोटरसाइकिल अहमदनगर ज़िला वज़ीराबाद से चोरी शुदा पाया गया, जिसको मुलज़िम काशिफ अली वल्द गुलाम फरीद चला रहा था। पेट्रोलिंग पुलिस ने मुलज़िम का मोटरसाइकिल समेत थाना रवाद पुलिस के हवाले करते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया। पेट्रोलिंग पुलिस की काविश और मेहनत से मोटरसाइकिल मालिक जो मुद्दई मुकदमा था, मोटरसाइकिल मिलने पर पेट्रोलिंग पुलिस बहरिया टाउन का शुक्रिया अदा करते हुए खुशी का इजहार किया। FIA साइबर क्राइम सर्कल सखर की कार्रवाई, खातून की जिनसी तौर पर हरासा करने में मुलविस मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िम उसामा मकसूद ने वर्गलाकर मुतासरा खातून की वीडियोज़ रिकॉर्ड की। मुलज़िम ने रिकॉर्ड करदा वीडियोज़ अहले खाना को भी भेजी। मुलज़िम गुज़श्ता कई माह से काबिल एतराज़ वीडियोज़ की आड़ में मुतासरा को ब्लैकमेल कर रहा था। मुलज़िम को सखर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। मुलज़िम का ताल्लुक सियालकोट से है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलज़िम के मोबाइल से व्हाट्सएप अकाउंट और काबिल एतराज़ डेटा बरामद कर लिया गया। मुलज़िम के मोबाइल को कब्जे में लेकर फ्रांस के लिए भिजवा दिया गया। मुलज़िम के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे की तफ्तीश जारी है। रावलपिंडी सिटी सर्कल इन्वेस्टिगेशन टीम की अहम कार्रवाई, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को अगवा करने वाला इश्तहारी मुजरिम गिरफ्तार। थाना गंजमंडी में दहशतगर्दी, अगवा, बराए तावान और दीगर दफात के तहत फरवरी 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इश्तहारी मुजरिम की शिनाख्त शफीकुर रहीम के नाम से हुई। इश्तहारी मुजरिम खुद को हसास अदारे का सीनियर अफसर जाहिर करता था। मुजरिम ने साथियों के हमरा असलाह की नोक पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को अगवा करके तावान का मुतालबा किया था।
اشتہاری مجرم کے دیگر 8 ساتھی ذیشان ولی، عامر، عبدالقدیر، شہباز، بدر، فاروق، حیدر، کامران گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں۔ اشتہاری مجرم جڑواں شہر میں اغوا، رابری، اقدام قتل جیسے سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہیں۔ ایس پی راول فیصل سلیم کی انویسٹیگیشن ٹیم کو شاباش۔ اشتہاری مجرم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت کر کے قرار کی سزا دلوائی جائے گی۔ شہریوں کے جان و مال پر حملہ اور استحصال کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایس پی راول فیصل سلیم۔ امام خان نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی دیانتداری کے ساتھ رمضان المبارک میں انتھک محنت کے بعد بہترین پیشہ ورانہ خدمات کا سرٹیفکیٹ اپنے نام کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ماہ رمضان المبارک میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی جانب سے ملک پاکستان کے غریب متوسط شہریوں کے لیے مفت آٹا اسکیم کا اجرا کیا گیا تھا، جس میں مختلف سرکاری اداروں کے ملازمین اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ مفت آٹا اسکیم کے اختتام کے بعد پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دینے والے سرکاری ملازمین کی لسٹ مرتب کی گئی، جن میں بہترین پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے محکمہ صحت راولپنڈی ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے ملازم امام خان نے صف اول کے بہترین کارکردگی کا سرٹیفکیٹ اپنے نام کر لیا۔ پروقار تقریب کا انعقاد ڈپٹی کمشنر آفس راولپنڈی میں ہوئی۔ اس تقریب میں امام خان کے علاوہ دیگر ملازمین کو بھی ان کی کارکردگی کے مطابق سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ تقریب میں ڈاکٹر وقار احمد چیمہ، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر، اور ڈاکٹر سید حسین شاہ ترمذی، ڈپٹی ڈی ایچ او راول ٹاؤن، ڈاکٹر نوید قاسم، ڈپٹی ڈی ایچ او کینٹ، عدنان رفیع، ڈسٹرکٹ انٹومالوجسٹ سکلین شاہ ٹاؤن انٹومالوجسٹ اور دیگر افسران بالا ملازمین نے شرکت کی۔ پولیس نے رہنما تحریک انصاف کے خلاف درج 11 مقدمات کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ فواد چودھری پر بجلی کی وائرنگ چوری کا بھی الزام عائد کیا گیا۔ فواد چودھری ملتان کے سرکاری اسکول کی ٹوٹیاں اور پائپ چوری کرنے کے مقدمے میں بھی نامزد ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے رہنما تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کے خلاف درج 11 مقدمات کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ فواد چودھری کے خلاف ملتان کینٹ میں 3 اور جلیل آباد ملتان میں 1 مقدمہ درج کیا گیا۔ رہنما تحریک انصاف کے خلاف لاہور کے تھانہ ریس کورس اور تھانہ سرور روڈ میں 2 مقدمہ درج ہے۔ اسی طرح فواد چودھری پر تھانہ اٹک، جہلم اور فیصل آباد میں بھی 1 مقدمہ درج ہے۔ تھانہ کینٹ ملتان میں درج مقدمے میں فواد چودھری پر گورنمنٹ پرائمری اسکول خیر بھٹہ میں بجلی کی وائرنگ، ٹوٹیاں اور پائپ چوری کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ یاد رہے کہ فواد چودھری نے مقدمات کی تفصیلات کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سیاسی بنیادوں پر بے بنیاد مقدمات درج کیے جانے کا خدشہ ہے۔ حکومت ناول مقدمات بنا کر پولیس کے ذریعے ہراساں کرنا چاہتی ہے۔ الطاف احمد بٹ کی سراج الحق کے قافلے پر خودکش حملے کی مذمت، زخمیوں جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ جموں کشمیر سالویشن موومنٹ کے چیئرمین الطاف احمد بٹ نے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کے قافلے پر بلوچستان کے علاقے ذوب میں خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ضلع ذوب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے پر خودکش حملے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ امیر جماعت اسلامی حملے میں محفوظ رہے جبکہ حملہ آور مارا گیا۔ الطاف احمد بٹ نے اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی فوری صحتیابی کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک اور نہایت قابل مذمت ہے۔ انہوں نے پاکستان کی سلامتی، استحکام و تحفظ کی دعا کی اور زخمی ہونے والے افراد اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد عناصر اور ان کے سرپرستوں کو ناپاک اعضاء میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ واقعے میں 7 افراد کے زخمی ہونے پر دلی افسوس ہے۔